أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أمبالما سنة سفنا جبراني كانوا بغو أموفو كوتري تري أو كنا كسنة سفنا سفنتي أو كجبرانو كان أما يرالا كافو ني أو كنسيلي كنا بيكما أو كنينغالو جابيلو كان مام بامبلو كرو بيسا كوم ندلا ويانغا إمامي فضلة الدكتور عثمان صالح تراوري. فضلة الدكتور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيبلا كم جمي بلو كنيشي أمبل موماني واتينا مالكونو أن مالكو كان ينغدو كرفو كونانا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي الله تعالى تنول عليها بيرا جني كورونا كيسي نمايني كالا كاتشيدين باكا ناكا سودونغ وناكا صحابة سنمو أني موما ممنا تقول أني بارج من كلي فواتا سي الكيما جوردو ما كالا ديلي على كان صورة بارج من كلا وچلا على كان جدي لمني على كان جدي كان لا على كان جدي على ينسرانيا لا على كان هنا كابو تسمع دونيما كجنة الفردوس وكان سيجارو لباي على كان جرمين دوليني أبانغلون بيا فاني على كان فراجون كنا ديوكا كان سو على ينسرانيا يمانا كان فرا كسي جونكا كان فرا كان هنا جونكا la roma kalo bamu na ma kono na la katime ko mandi ama la roma kalo to mun tugula fle wala amala deli ala kan deme o beto no maboko nyumana chugula chugoya mu manke ka Allah taala ka jensoro ki bismillah nambare on ka korofowi inshallah nanduna balma ko korofo konana balma do korofo blakana akoko ko min tiganda ya soro la ka foko nyina hiji bora ama o ale dum kenno kan nganiyata yala kale kan ka chuguti ala kan bɛ sɔgɔba ma maa mun ne tun ye eji ŋaniya ta ka i ka fɛɛrɛw yɛrɛ tigɛ a kama kabiri salon maa dɔ y'a kɛ ɲinan fana jigiya tun bɛ yen maa dɔ fana ɲɛsinna a ma k'u ka ŋaniyaw siri a kama k'o b'a kɛ ɲina kibaruya dun nana da bɛɛ tɛgɛ kɔnɔna la sisan k'a fɔ ko maa tɛna bɔ jamana wɛrɛ la ka taa eji kɛ magan jamana kan ko eji korona ɲina ka da maga jamanadenw ma ani maa minnu sigilen don jamana kɔnɔ sigicogo la mun ye sariya sigicogo dafalen o kɔrɔ de ye k'a fɔ maa tɛna bɔ kɔfɛ yɔrɔ wɛrɛ la k'a fɔ k'olu bɛ taa heji kɛ o lahalaya in kɔnɔna na e mun tun ɲɛsinna heji kɛli ma k'i ka ŋaniya siri a la fɛn damadɔ bɛ ɲini fɛ sariya la a fɔlɔ ye mun ye i ka sabali ka nin bila Ala taala ka minɛn kɔnɔna la k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Ala ka ko latigɛlen de ye n'Ala taala ye ko mun latigɛ o de bɛ kɛ ne diɲɛ bɛɛ ko k'a fɔ ko heji tɛ kɛ n'Ala ko k'a bɛ kɛ wa ne diɲɛ bɛɛ fana ko k'an bɛ taa heji kɛ n'Ala ko k'a tɛ kɛ foyi t'a to k'a bɛ kɛ Ala ka latigɛ tɛ kɛ gansan latigɛ fɛn o fɛn mun ni Ala b'a kɛ a bɛ kɛ n'a ka se ye cogoya min na a bɛ kɛ n'a ka kodɔn ye o cogoya kelen de la Ala ka sebaaya kɔnɔna na mɔgɔ tɛ se ka fɛn bali Ala ko fɛn mun ka kɛ wa Ala taala mana fɛn mun bali k'a sɔrɔ jɔn y'o ka fɛɛrɛw tigɛ a kama a b'a kɛ ni kodɔn dɔ de ale Ala taala yɛrɛ bɛ mun dɔn jɔn bɛ mun ye kɛnɛ kan e b'o de dɔn nka mun bɛ Ala ka latigɛ kɔnɔna la i t'o dɔn o de kosɔn silamɛ ka ko bɛɛ lajɛlen hɛrɛ ye a dɔ la hɛrɛ de bɛ nin kɔnɔna na Ala taala b'a dɔn ko hɛrɛ suguya mun don donc nin ye fɛn fɔlɔ ye mun ɲininen don an fɛ nin lahalaya in na fɛn filanan mun n'o ɲininen don an fɛ o de ye ka baraji jigiya Ala taala yɔrɔ an ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin Ala ma k'a fɔ an tun ye ŋaniya mun siri heji kɛli kama Ala b'an sara ni an ŋaniyaw ye ka d'a kan Alakira sallallahu alaihi wasallam a ka kumakan dɔ bɛ yen a ko ne maa mun datɔ la su fɛ i y'i da ni ŋaniya ye k'a fɔ k'i bɛna wuli ka seli Ala ye nka sunɔgɔ y'i bali i ma se ka wuli ko i dara ni ŋaniya mun ye ko Ala taala b'i sara n'o ŋaniya ye k'a bɛ sɛbɛn k'a fɔ ko i ye su jɔ Alahu taala ye kira ka kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam wala nin b'a jira k'a fɔ ne jɔn ye jigiya ɲuman ta baara ɲuman kɛli la ka ɲɛsin Alahu taala ma Alahu taala b'i sara n'i ka ŋaniya ɲuman ye wala nin kɔrɔ de ye k'a fɔ k'an bɛɛ ka jigiya ɲuman ta ka ɲɛsin Ala ma k'a fɔ n'an tun t'a la heji la an bɛ baraji mun sɔrɔ ni Ala ka jɛn ye fɔ ni seereya bolo ma Alahu taala b'o baraji bila an ka mizani kɔnɔna la o ye filanan ye sabanan mun n'o ɲininen don an fɛ o de an ka to heji kɛ ŋaniya kan
a dɔ la maa dɔ b'a ye k'a fɔ ko salon an y'a laɲini a ma ɲɛ ɲinɛ a ma ɲɛ donc an ka nin ko in yɛrɛ dɛn ka bila kɛrɛfɛ la i kana dɛn ka bila kɛrɛfɛ dɛ ka d'a kan n'i ye baara ɲuman ŋɛniye n'i tola baara ɲuman ŋɛniye kan i ka laɲini ye ka se a la yɔrɔ min na i ma se yen ni saya donna i ni baara seli cɛ Allahu Ta'ala b'i ka baraji dafalen d'i ma ala ko alkur'an kɔnɔna la man yukhruju min baytihi wa man yakhruju min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu ala Allah ko maa min bɛ bɔ a ka so kɔnɔ i bɛ ka taa ala sɛgɛrɛ ani ala ka ciden sɛgɛrɛ i jira bolo ma Madina saya b'i sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma se i taa yɔrɔ in na k'i ka sara ko binna ala kan ka kɛ wajibi o kɔrɔ ye ko Allahu Ta'ala b'i sara wajibi la o de kɔrɔ ye k'a fɔ k'an ka to an ka ŋɛniyew kan to ŋɛniye kan k'a fɔ n kɔni bɛ ji sira in kan n ye wari di a kun kɔrɔ n sigilen don a kan n ka wagati yɛrɛ fana b'a kun kɔrɔ n'ala y'an balo ka se san nata ma ne k'o labila la n bɛ taa mais i kana bɔ i ka ŋɛniye kan ka d'a kan n'i bɔla ŋɛniye kan a dɔw la sara mun bɛ di ŋɛniyetigiw ma e tɛna o sara sɔrɔ a laban ye mun ye o de y'an ka duwawu kɛ sababu mun bɛ k'a to eji tɛ ka se ka sira sɔrɔ salon ni ɲinana an ka duwawu kɛ Allahu Ta'ala ka o sababu in ta ka bɔ yen a mana kɛ cogo cogo kodɔn b'a kɔnɔna la nka ala ka sababu ta ka bɔ yen alakira sallallahu alaihi wasallam n'i y'a lajɛ a yɛrɛ bɔla Madina k'a bɛ taa Maka a bɛ taa umra kɛ a ye taamana sen de la ka bɔ Madina kilo 400 ani kilo 25 ani magan tɔ tora kilo 20 walima kilo 25 ɲɔgɔnna ye magankaw bɔla ka na kunbɛn ko an ma jɛn n'i ka doli o ye fɔ ka bɛnkɛ ka bɔ kira n'a ka jama ka segin kira n'a ka jama bɛɛ segin la o ma don tuguni magan o kɛra alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam o la e mun t'a alakira ye e y'i ka labɛnw kɛ k'i ka wariw sara n'a nana fɔ ko taali ma bɔ alhamdulillah a ma kɛ n'i ka ko ye a sababu ma bɔ e yɔrɔ ka ban ala b'i sara ni ŋɛniye ɲuman ye donc ka duwawu kɛ sababu jugu mun y'a to ne laɲini ma se ka sɔrɔ ala k'o sababu jugu ta ka bɔ yen walasa san nataw la a ka se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya mun na nin de ye kɔrɔfɔ ye sariya bɛ mun fɔ maa ye maa mun bila ni lahalaya in kɔnɔna la ala k'a kɛ ko ɲuman nɔgɔya an ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko ni qabla salami ye baada salami ye maa min sɔrɔ yala k'i bɛ tahiya kalan wa i t'a kalan ala k'an bɛn sababa ma kɔrɔfɔ kɛnɛma min bɛ dɔnnikɛlaw bolo o de ye k'a fɔ ne baada ye mɔgɔ mun sɔrɔ wali qabla y'i sɔrɔ tahiya kalan tɛ kɛrɛnkɛrɛnya i ma k'i k'o kɛ a dɔ la o kɔrɔ ye jumɛn ye n'i ko qabla o ye tenturu mun n'i b'a kɛ ka kɔn i ka salamu bila ɲɛ e ye nagasi kɛ seli kɔnɔna la wali sega y'i sɔrɔ seli kɔnɔna na donc i ye tahiya kalan ka ban yanni ka salamu bila i bɛ tenturu ka wuli siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka salamu bila o la o tenturu ka wuli in kɔfɛ tahiya kalan tɛ yen kelen o cogoya kelen fana na ni fili y'i sɔrɔ mun ye dɔ fara an kan ye seli la o dɔ fara an kan e y'o kɛ seli kɔnɔna la sisan ka tahiya kalan k'a ban ka salamu bila salamu bilalen kɔfɛ i kan k'e tenturu siɲɛ 2 o fɔ o de ma ko baada i y'o tenturu ko mun kɛ siɲɛ 2 tahiya kalan wɛrɛ fana tɛ yen o kɔfɛ i bɛ salamu de bila nin de ye kɔrɔfɔ kɛnɛma ye dɔnnikɛlaw bolo ka d'a kan hadisa minnu nana ka bɔ alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o hadisa si t'a jira k'a fɔ ko kira ye tahiya kalan a kɛlen kɔ ka baada kɛ donc o kama dɔnnikɛlaw ko nin lahalaya in na ko i bɛ tenturu mun kɛ baada in na tahiya kalan tɛ a la tahiya ye seli baara dɔ de ye nka tenturu mun bɛ kɛ o ye solinali dɔ ɲini de Allahu Ta'ala yɔrɔ o de kama tahiya tɛ kɛ a kɔfɛ i ye qabla kɛ o tahiya tɛ kala o kɔfɛ i ye baada kɛ o tahiya tɛ kala o kɔfɛ i ni ye dɔnnikɛlaw ka kɔrɔfɔ kɛnɛma ye kɔrɔfɔ dɔ bɛ yen k'a fɔ i bɛ tahiya kala nka kɔrɔfɔ in lafulen don ka d'a kan hadisa mun ye baada ko fɔ o ye Dhul-Yadayn ka hadisa de ye kira sallallahu alaihi wasallam a ye salamu bila don dɔ la selifana seli dɔ la a ye jɔko 2 seli ka salamu bila a tɔ tɔ la 2 ye kira nana o sara a ye baada kɛ o la o baada mun n'a y'o kɛ hadisa kɔnɔna la a ma fɔ k'a ye tahiya kala o de kama tahiya kalan t'a la wallahu ta'ala a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko maa ka kiri bɛ cogo di maa min b'a la n'a tɛ tahiya dɔn seli kɔnɔna na tahiya laban kalani seli la o ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ ye o ye tahiya laban fɔlɔ tɛ dɛ jɔgo 3 seli ni jɔgo 4 seli la
i bɛ tahiya fila kɛ o la nka tahiya laban o mun bɛ kɛ ka sɔrɔ ka salamu bila o kɔfɛ fajiri seli la ale jogo filanan na ani jogo saba seli jogo sabanan na ani jogo naani seli jogo naaninan la o tahiya laban in kalanni ye wajibi de ye seli jɔsen dɔ don n'i y'a to yen tugu bolo ma i ka seli bɛ cɛ kelen n'i y'a to yen ɲinɛ bolo ma i bɛ segin ka na a nɔra bila n'i yɛrɛ fana dun i y'a to yen ko ka d'a kan i t'a dɔn i bɛ ɲininka mun na i m'a dɔn ka d'a kan k'a dɔn o ye wajibi de y'i kan ni i y'a kalan ka sɛgɛ de i ma se k'a dɔn fewu ka d'a kan maa dɔw ka lahalaya bɛ nin cogoya la o bɛ dɛsɛ ka kalan yɛrɛ kɛ pewu maa dɔw la o lahalaya bɛ kɛ n'o lahalaya ɲɔgɔn kɛ la kɔɲɔ bɛ da Alahu Taala ma o yɔrɔ in na dɔnnikɛlaw ko kira sallallahu alaihi wasallam dɔ taala ma ko kira ne ma se ka foyi kalan seli kalanw na n kan ka mun fɔ n ka seli kɔnɔna la ala kira ko n'a jɔla k'a ka fɔ subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar o la o tigilamɔgɔ fana mun dɛsɛla k'a kalan yɛrɛ fewu a ma se k'a ta kunkolo la o b'a yɛrɛ wasa don nin na o ye dɛsɛ de ye dɛ ka ban k'a kalan ko tɛ ka d'a kan dɔ bɛ yen n'a y'a kalan a bɛ se k'a ɲɛdɔn i bɛ karamɔgɔ sɔrɔ i bɛ kalanyɔrɔ sɔrɔ n'a bɛ sɛbɛn mɛn i bɛ se mun ta ye n'a dɛsɛla a la pewu o de bɛ nin kɛ nka ni mun bɛ se k'a kalan k'a dɔn wajibi don k'aw k'a kalan k'a dɔn n'i m'a kalan k'a dɔn i ka seli tɛ ɲɛ n'a dɔn a kɛbaliya sababu ye ka d'a kan e ka a kalanbaliya ye ban de ye donc seli jɔsen dɔ ye tahiya laban ye tahiya laban o ye seli jɔsen dɔ dɔnnikɛlaw bɛnnen don o kan wallahu ta'ala a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimaw ye kɔrɔfɔ bila ka na ko ni maa min ɲinɛna seli fana seli kɔ fo fitiri kana se walima safo kana se k'i ka kan ka kɛ cogo di. ni ɲinɛna seli waati dɔ kɔ fo seli waati wɛrɛ donna e ka lahalaya ye lahalaya fila dɔ la kelen a fɔlɔ ye mun ye seli wagati mun donna i hakili ka jigin i ka seli kɔrɔ la o seli waati daminɛ la wali o seli wagati in i bɛ se ka i ka seli juru in sara ka sɔrɔ o waati in fana ma bɔ o kɔrɔ ye duman ye misaliya bolo ma n'i y'a lajɛ sisan waati in na fitiri bɛ don ni 18h tɛmɛna ni miniti 58 Bamakɔ yan an bɛ don min na komi bi o la fitiri bɛ don ni 18h tɛmɛna ni miniti 58 bi don in na mun bɛ bɛn juin kalo tile 16 ma ne maa mun kɛla k'a fɔ ko lagansara e hakili ma jigin o la fo tile binnen kɔ 19h wagati de e hakili jiginna a la o la o 19h wagati mun ne hakili jiginna i ka lagansara la i bɛ se ka lagansara seli o kɔnɔna na k'a sɔrɔ fitiri waati ma bɔ sariya la a bɛ wajibiya i ka lagansara de fɔlɔ seli ka sɔrɔ ka fitiri seli madama fitiri wagati tɔ bɛ yen nka n'i y'a lajɛ safo wagati fana bɛ don bi Bamakɔ ni 20h tɛmɛna ni miniti 10 ɲɔgɔnna ye ne hakili ma jigin i ka lagansara in na fo fitiri wagati bɛna bɔ tuma min na 20h tɛmɛlen kɔ ni miniti 5 ye e hakili sɔrɔla ka jigin i ka lagansara la miniti 5 in kɔnɔna la ne ko k'a fɔ ko e bɛ i ka lagansara seli o la ka tila ka fitiri in fana seli fitiri wagati bɛ ban o kɔrɔ ye k'i bɛna fitiri seli k'a sɔrɔ safo wagati dɔnna o lahalaya in na walasa juru kana kɛ fila y'i kan mun ka waati bɛ yen i b'o de sara dɔn in a kɛla juru ye ka ban ka d'a kan ale waati bannen donna dɔ yɛrɛ wagati la donc o la ale ye juru ye ka ban i y'ale sara fitiri waati la walima i y'a sara safo waati la juru kɔni don nka n'e ko k'i bɛ fɔlɔ seli n'o ye ka juru ye k'e b'o sara i bɛ ka sara seli mun waati la o fana bɛ kɛ juru ye kana o lahalaya la a bɛ fɔ ko la i b'a seli
ebe mun waati le b'o de seli o la nin lahalaya fila de bɛ a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ seli waati mun dɔnna ka seli waati kɔrɔ juru to i la ne bɛ se ka seli waati kɔrɔ juru sara k'a sɔrɔ seli waati kura fana waati ma bɔ fɔlɔ a wajibiyalen don i ka seliw dada ɲɔgɔn kɔ mun juru bɛ yen i b'o fɔlɔ seli i bɛ mun waati la i bɛ sɔrɔ ka o seli a waati la nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ e bɛ seli waati kura laban de la n'i ko k'i bɛna seli waati fɔlɔ in juru sara mun juru bɛ la k'e b'o sara seli waati filanan in fana bɛ kɛ juru ye ka d'a kan fana waati bɛ bɔ i n'a fɔ n ye misaliya mun di o lahalaya in na seli dadali ɲɔgɔn kɔ o bɛ bin ka bɔ i kan na walasa juru fila kana ɲɔgɔn sɔrɔ i la ka d'a kan tɔɔrɔ fila de bɛ nin yɔrɔ in na nka tɔɔrɔ fila lafɛgɛma i bɛ baara kɛ n'o la a ka fɔ dɔrɔrɔ ye tɔɔrɔ fɔlɔ ye jumɛn ye seli mun tɛmɛna o kɛra juru ye ka na mun fana filɛ n'i b'o waati la o fana bɛna kɛ juru ye o ye seli fila kɛlen juru ye tɔɔrɔ filanan ye jumɛn ye mun tɛmɛna o kɛlen kɛra juru ye mun n'i b'o o waati kɔnɔna la i bɛ se k'o seli o tɛ kɛ juru ye o la n'i y'a lajɛ o de ka fɛgɛ o la nin lahalaya in na e bɛ taa fɔ bi a ka fɛ dɔrɔrɔ ye tɔɔrɔ fila la fɛgɛ ma dɔnnikɛlaw y'o de fɔ nin lahalaya in kɔnɔna la o la man kan i ka seli dɔ seli ka dɔ juru to i la fo n'a y'a sɔrɔ i bɛ k'a seli mun waati la i bɛ k'a juru sara mun waati la o fana waati bɛna bɔ k'o fana kɛ juru ye ka na n'o don sa i bɛ sɔrɔ k'ale seli mun bɛ kɔfɛ i bɛ sɔrɔ ka na n'o ye kɔfɛ wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ale ɲinana jɔko fɔlɔ la k'i kan dogo n'o ye jɔko filanan na ale hakili y'a sɔrɔ ale kan bɔ ni sura ye o y'a sɔrɔ fatiha tɛmɛna ka ban k'ale ka o seli kiri bɛ cogo di. Ala k'an bɛn sɔrɔ ma seli mun kɔnɔna la n'i ka kan ka i kan kɔrɔta ani i ka kan ka i kan jigi dɔnnikɛlaw ka kumakan ye fila de ye a la a fɔlɔ ye jumɛn ye dɔnnikɛla dɔ y'a ye k'a fɔ ne maa mun ye i kan kɔrɔta kan ma jigi seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ fara seli kan ne maa mun ye kan ma jigi kan ma kɔrɔta seli la a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la nin mun filɛ nin malikiya ka madhabu olu taara nin de kan ma jigi seli n'i ye kan kɔrɔta a bɛ komi i ye dɔ fara seli kan kan ma kɔrɔta seli n'i ye kan ma jigi a bɛ i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la o la n'i ye dɔ fara seli kan o bɛ baada laɲini i bolo n'i ye dɔ bɔ seli la o bɛ kabila laɲini i bolo o kama n'i ye kan ma jigi seli la i ka kan k'i kan ma bɔ mun na a bɛ i n'a fɔ i ye nagasi kɛ i kan ka kabila kɛ ni i kan ma bɔ seli la i ka kan k'i kan ma jigi mun na a bɛ komi i ye farankan kɛ i kan ka baada kɛ i n'a fɔ selifana seli ani lagansara seli e filila ka na dɔ seli la k'i kan ma bɔ olu la i ye kalan mun kɛ i kan bɔlen a ka ɲi nka a bɛ baada laɲini i bolo ka d'a kan i ye farankan kɛ seli mun ye fitiri seli ye ani safo seli ni fajiri seli olu jogo fila fɔlɔ i kan k'i kan kɔrɔta o la mɛ i ɲinɛna ka kalan k'i da jukɔrɔ a b'i n'a fɔ i ye dɔ bɔ seli la olu y'a faamu nin cogoya la o kama olu ka yeli la e ka kan ka kabila kɛ mun y'a kan bɔ seli fana lagansara la o kan ka baada kɛ ka d'a kan a ye dɔ fara seli kan de nin de ye o faamuya ye nin ye kɔrɔfɔ fɔlɔ y'a la a kɔrɔfɔ filanan ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ kan ma bɔli ani kan ma jigili o ye sunna de ye seli la k'i kan kɔrɔta sufɛ seliw la ani k'i kan ma jigi tilefɛ seliw la o ye sunna de ye o la ne maa mun ɲinɛna sunna dɔ kɔ kabila t'i kan baada t'i kan nin ye kɔrɔfɔ filanan ye dɔnnikɛla fanba tagala nin de kan k'a fɔ ko gundo ni bange o ye sunna de ye seli kɔnɔna la ne maa mun ɲinɛna ka o dɔ cɛ seli kɔnɔ foyi t'i kan Ibnul Uthaymin rahimahullah ale yɛrɛ ye dalilu dɔ giriya nin yɔrɔ in na a ko alakira sallallahu alaihi wasallam sahaba b'a langali k'a fɔ ko kana yusmi'una fi dhuhri aya wa ayatayn ni kira tun bɛ seli ni o ye selifana seli la
i b'a sɔrɔ ko a bɛ to ka aya dɔ fɔ olu bɛ mun b'a kɔfɛ i b'a mɛn a bɛ kalan kɛ a kuma a kan majigilen ma a bɛ taa se إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ona ɲɔgɔn na mɔgɔ mun b'a kɛrɛfɛ aya kelen aya fila e b'o ko mɛn k'a sɔrɔ gundo seli don donc ni mun filɛ nin Ibn Uthaymin ye nin kɛ dalilu ye k'a fɔ ko nin b'a jira k'a fɔ kira y'a dabɔ a kama ka fɛn mun kɛ ni mɔgɔ mun y'o kɛ fili la ko foyi t'i kan o kama o ye nin kɔrɔfɔ ye fɔ dɔnnikɛla fanba bɛ nin de kan ni ne fana ka girin ne yɛrɛ bolo dɔnnikɛlaw ka kumakan na k'a fɔ ne maa mun ɲinɛna k'i kan majigi kan ma kɔrɔta seli dɔ la wali k'i kan ma kɔrɔta kan majigi seli dɔ la foyi t'i kan a la sunna don madama ɲina de sababu la i y'a kɛ nka ni tugula de k'a to yen sa walima k'a kɛ aw kɔni o bɛ kɛ fili ye ka seli kɔnɔna la nka yɔrɔ dɔ fana bɛ yen mun ye janada seli ye sukan seli la k'i kan ma kɔrɔta ani k'i kan majigi o fila bɛɛ bɛnnen don o la a dɔ la an bɛ mun dɔn o ye k'i kan majigi de mɛ k'i kan kɔrɔta k'i kan majigi o sabatila hadisa dɔ kɔnɔna la mun ye Bukhari yɛrɛ ka hadisa langalen dɔ ye o de kosɔn dɔnnikɛlaw ko kan bɛ se ka majigi a la kan bɛ se ka kɔrɔta a la jango a kɛ wagati yɛrɛ fana na n'a kɛla su kɔnɔna la i bɛ kan kɔrɔta ka kalan kɛ a la n'a kɛla tilefɛla kɔnɔna la i bɛ kan majigi a la donc o la kan majigi ni kan kɔrɔtali o bɛ se ka kɛ sukan seli la basi t'a la ka d'a ka duwawu o don wallahu ta'ala a'lam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko yala ko ni muso bɛ koli la ko a bɛ se ka kɔrɔna kalan wa? ne muso bɛ koli la a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka maga alikɔrɔna la de sa o de balilen don a ma munna a bɛ se ka alikɔrɔna kalan ka da alakira sallallahu alaihi wasallam a furumuso Aishatu kɛra n'a taala ɲɔgɔn fɛ hiji la yan'u ka don magan kɔnɔna la a ka koli nana ma kɛra y'a ye a bɛ kasi la kɛra k'a ma ko Sidiku denmuso mun ye bila nin kasi in na ne b'a dɔn musow ka fɛn de nalen bɛ i ma kɛra k'a ma ko nin ye fɛn ala ye mun sɛbɛ an fa adama denmuso bɛɛ kan o la ejidenw bɛ baara o baara mun kɛ k'a k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la dɔnnikɛlaw y'a ta ka bɔ nin kɔnɔna na i n'a fɔ Sheikh Abdulaziz bin Baz rahimahullah k'a fɔ muso mun n'a ka koli nana la a bɛ se ka kɔrɔna kalan ka d'a kan o kɛra ko Aishatu ko ejidenw bɛ baara o baara k'a bɛɛ kɛ fo n'a kɛra tawafu kɛli alikaba la o kɔrɔ de ye k'a fɔ ne tawafu tɛ alikaba la i bɛ se k'a bɛɛ kɛ ejidenw bɛ baara min kɛ zikuru b'o la kɔrɔna kalanw b'o la ko kɛra ye jɛnda m'o bɛɛ kɛli la sallallahu alaihi wasallam o kama ko muso min bɛ koli la i bɛ se ka kɔrɔna kalan baasi t'a la nka ka maga kɔrɔna yɛrɛ papiye de la k'i b'a ta k'a kalan o de balilen don i ma nka mun ye k'a kalan telefɔni na misaliya bolo ma dɔnnikɛlaw ko baasi t'o la ka d'a kan telefɔni ni kɔrɔna sɛbɛnfura tɛ kelen ye kɔrɔna sɛbɛnfura foyi t'o la fo n'a kɛla kɔrɔna dɔrɔn ye nka mun ye telefɔni fɛn wɛrɛ b'o la mun tɛ kɔrɔna dɔrɔn ye o misaliya b'i n'a fɔ kɔrɔna bɛ mɔgɔ mun kunkolo la kɔrɔna bɛ mɔgɔ mun kunkolo la a muso maga kunkolo la wagati bɛɛ la o bɛ cogoya mun na telefɔni mémoire fana b'o cogoya kelen de la kɔrɔna b'a kɔrɔ de nka a bɛ fɛn wɛrɛ de cɛ la o kama o ko k'i bɛ se k'o minɛ baasi foyi t'o la hali ni y'a lajɛ o la k'a kalan baasi t'o la ka d'a kan a lajɛli ka kalan problème t'o la nka ka maga kɔrɔna sɛbɛnfura de la o de balilen don muso ma k'a to koli la wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. n'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ ye kɔrɔfɔ bila ka na a ko kungo kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ ji dɔ bɛ sigi baganw bɛ min a la kungo kɔnɔ fɛnw bɛ min a la ko yala o ji mɔdɛli bɛ se k'i se ji ta o la wa? ala k'an bɛn sababa ma dɔnnikɛlaw ye fɛn ɲɛnamaw tilan k'o kɛ tilanyɔrɔ saba ye a fɔlɔ ye jumɛn ye su'uru ma huwa min at-tayyibati fɛn minnu b'a la ne sogow don fɛn ɲɛnamaw la min al-baha'im fɛn ɲɛnamaw la minnu sogo dunni bɛnnen don i n'a fɔ saga i n'a fɔ misi i n'a fɔ ɲaamɛ n'olu y'o da don fɛn mun na baasi tɛ o dunni na ka d'a kan olu yɛrɛ sogo bɛ dun n'o y'o da don ji la i kana se litre ji tɔ la baasi t'o la ka d'a kan olu sogo bɛ dun kelen a filanan ye mun ye fɛn ɲɛnama minnu b'a la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ la tu'kal lahmu li najasatiha o sogo tɛ dun ka da o nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu o la wulu datɔ sariya la seli i tɛ taa ni o ji nka n'a fɔra wulu datɔ
a kan bɛ mun ma minɛn dɔ sigilen don sonfaji olu ka da t'o la nka kɔji yɛrɛ dafalen wali baji yɛrɛ olu ka da d'o la olu da t'o nɔgɔ dɛ ka d'a kan Alakira bɛ sallallahu alaihi wasallam ko ni ji sera kulatayini ma ko a tɛ nɔgɔ ta o la ji mun bɛ woyo fana o fana tɛ nɔgɔ ta an kan t'o ma mais ji filɛ nin a bɛ barikon dɔ kɔnɔ walima a bɛ son dɔ kɔnɔ fɛn ɲɛnama mun nɔgɔlen don n'a sogo haramuyalen don ka da nɔgɔ kan i n'a fɔ wulu n'o y'a da don a la wali lɛ n'o y'a da don a la a tɛ bɛn i ka selili ta ni a ye fɛn ɲɛnama suguya sabanan bɛ yen o de ye k'a fɔ minnu ye warama fɛnw ye i n'a fɔ wara yɛrɛ ani waranikalaw olu na ɲɔgɔnnaw olu minnu filɛ nin ye olu fana y'a o da don ji mun na dɔnnikalaw ko la ba'asa baasi tɛ olu sogo o ji tali la ka selili ta n'a ye i bɛ se k'i yɛrɛ saniya n'a ye ka d'a kan li'umumil balwa fɛn dɔ mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ kisi a ma i n'a fɔ jakuma ɲɔgɔnna jakuma bɛ so kɔnɔ k'a fɔ ko a sogo tɛ dun nka n'a y'a da don ji mun na k'an ka n'o fana fɛn kɛ o fana o tɛ o la i bɛ se ka o labaara baasi foyi t'o la Sheikh Abdulahi ibn Baz rahimahullah a ye nin dalilu ko umumul balwa fɛn mun bɛ yen n'a ye mɔgɔw labɔ n'o tɛ se k'o yɛrɛ kisi a ma donc o ko nin bɛ don o kɔnɔna na wallahu ta'ala a'lam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balima wɛrɛ kɔrɔfɔ bila ka na ko yala k'aw safiyɛl witiri a bɛ se ka seli ɲɔgɔn fɛ jamakulu wa? Ka safiyɛl witiri seli jama na baasi t'a la nka k'a kɛ laada ye k'a seli misiri kɔnɔ o tɛ kɛra ka taabolo ye fo sunkalo o kɔrɔ ye jumɛn ye k'a fɔ misiri la sisan don o don mun n'a tilala safo seli la jama ka wuli ka safiyɛl witiri seli o t'a kɛra ka taabolo ye sallallahu alaihi wa sallam nka e ka denbaya la i kɛtɔla k'i ka witiri seli k'i ka denbaya wele a ka seli ɲɔgɔn fɛ wali an mɔgɔ damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ka dɔ bila ye ka witiri seli n'a ye k'a sɔrɔ n'a ma ta k'a kɛ laada ni taabolo ye misiri kɔnɔna la baasi tɛ o kɛli la nka k'a kɛ misiri yɛrɛ la don o don salam mana bila safo seli la jama ka wuli ka witiri seli o ma ye Alakira la sallallahu alaihi wa sallam o kama o tɛ bɛn wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an balimamuso dɔ ye kɔrɔfɔ bila ka na ko muso waati bɛ cogo di muso minnu b'u sigi baroda la ka kuma ko minnu tɛmɛna u n'u cɛw ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔna na. Alakira ka kumakan bɛ sallallahu alaihi wa sallam a ko maaw la maa jugu dɔ ye maa ye maa mun bɛ yen cɛ kunda a bɛ jɛngɛ ka taa muso ma fɛn mun bɛ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ tila ka bɔ kɛnɛ ma k'o fɔ wali muso kunda mun bɛ jɛngɛ ka taga a cɛ ma cɛ mana jɛngɛ ka taa ma fɛn mun tɛmɛna n'a cɛ cɛ a bɛ bɔ k'o langali Alakira sallallahu alaihi wa sallam ko olu ye maaw la maa juguman dɔ ye lahara jɔ don na o la n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ sokɔnɔ ko mun ne muso b'a fɔ ne nin don o ye haramu bilen haramu mun b'a la n'a Alakira ye nin fɔ a ko ɲɛna ko a tigi bɛ kɛ maaw la maa jugu ye lahara jɔ don na Ala k'an kisi ka bɔ o ma nka n'o bɔra a la gundo wɛrɛ don a man di cɛ ka mun labɔ kɛnɛ ma walima a man di muso ye mun ka bɔ kɛnɛ ma o langali o fana ye haramu ye ka d'a kan Allahu Ta'ala ka kumakan mun bɛ suratul nisa kɔnɔna la k'a fɔ ko fasalihatu qanitatun hafidatu lilghaybi bima hafiza Allah ko muso minnu b'a la n'olu ye muso ɲuman ye Ala ka labato muso don o bɛ gundo tanga ni Ala ka tangani ye gundo ye fɛn mun b'a n'a cɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'o kan ka da o fila dɔrɔn ma a bɛ muso bɔ muso ɲumanya kɔnɔna la n'a y'a sɔrɔ a b'a lase kɛnɛmana la a bɛ juru min sɔrɔ a laseli la o de kama muso kan ka yɛrɛ kɔlɔsi o ko ɲɛna wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. An balimaw nin bɛ dan sigi ani maaw ka kɔrɔfɔ in na Ala k'an bɛn sigida wɛrɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.